बादशाह सुलेमान ने सफाई से बताया कि जो खुद ही में ईमान रखता है वो बेवकूफ़ है। और अयूब अलैहिस्सलाम ने बताया कि नापाक चीज़ों में से कौन पाक चीज़ निकाल सकता है? कोई भी नहीं। क्या बाज के अंडों से कबूतर पैदा हो सकते हैं? क्या खारदार झाड़ियों से कभी अंगूर फल सकते हैं? हरगिज नहीं। उसी तरह इंसान के दिल से पाक काम, हकीकी खुशी और खुदावंद के वसीले के वास्ते शिरीन उम्मीद का कोई भी चश्मा निकल नहीं सकता, बरकत पा नहीं सकते, क्योंकि इंसानों का दिल बिल्कुल भरमाया हुआ और गुनाह से भरा है। क्या आपको इसमें शक है? अगर है तो खुद ही में सवाल कीजिए। अगर आपकी जिंदगी भर के अमाल जो पेशीदा हैं आपके माथे पर लिखे होते तो आप अपने दोस्त की तरफ नज़र डालकर दिल की खुशी हासिल कर सकते हैं। लेकिन खुद गुनहगार होने के वजह से हम अपने दोस्त को अपनी सूरत नहीं दिखा सकते, क्योंकि शर्म आएगी। तो फिर आप खुद ख्याल कर सकते हैं कि जिंदा खुदावंद के सामने हम किस तरह से खड़े हो सकते हैं। खुदावंद ताला जो हम इंसानों से बिल्कुल फ़र्क है, वह सभी नज़रिए से भरा हुआ है। वह अपने अमालों से भी भरपूर है, अपनी पाकीज़गी में भी पूरा है और अपनी मेहरबानियों से भी भरपूर है। क्या आप खुदावंद ताला के सामने जो इंसाफ करने वाला है अपने गुनाहों को इनकार कर सकते हैं? क्या एक नापाक इंसान पाक खुदावंद के सामने खड़ा हो सकता है? हरगिज नहीं। आप खुद ही इस चीज़ पर गौर करें कि जब इस दुनिया के पहले दो इंसान आदम और हव्वा ने खुदावंद की हुक्म अदूली की तो खुदावंद ने उनको भी ना बख्शा और खुदावंद ताला के नज़रों से गुनाह के एतबार से मुर्दा हो गए और दोनों को खुदावंद की नज़र से गिरा दिया। हमको अपने तई क्या ख्याल है? बादशाह सुलेमान फरमाते हैं कि खुदावंद ताला सब पोशीदा बातों का चाहे वे भली हो या बुरी इंसाफ करेगा। खुदावंद ताला कायदे मुतलक है और वह जरूर अपने कलाम को अमल में लाएगा। इंसाफ के दिन हर इंसान को इंसाफ के लिए खुदावंद ताला के सामने खड़ा होना पड़ेगा और इंसान के भले बुरे कामों का नतीजा मिलेगा। इंजील मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है और यह मौत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। यह वही मौत है जिसके वजह से हम खुदावंद से दूर हो जाते हैं, मगर खुदावंद की मोहब्बत के जरिए हमेशा की मौत से नजात का रास्ता मिल गया है और उसी की मोहब्बत के सदक़े से खुदावंद ताला मसीह में होकर इंसान की शक्ल इख्तियार करके गुनहगारों की दुनिया में राह नजात दिलाने के लिए आया। उसने हमारे गुनाहों को अपने कंधों में उठाकर सलीब पर जान दिया ताकि हम गुनहगार नजात पा जाएं। जो इंसान अपने गुनाहों को इकरार करके उसकी कुर्बानी पर ईमान लाता है वह उसके वादे के मुताबिक ये अल्फाज हमारे वास्ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे कलाम को सुनकर मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है उसको हमेशा की जिंदगी मिलती है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होगा, बल्कि वह मौत से गुजरकर हमेशा की जिंदगी में पहुंचेगा। मसीह यीशु आज भी खुदावंद ताला के दाहिने हाथ बैठे हैं। वे जिंदा हैं और आपकी जिंदगी को हमेशा की मौत से बचाने के लिए तैयार हैं, अगर आप उन पर ईमान लाएंगे तो। अजीज दोस्तों, जब मैं खुदावंद ताला के बारे में बता रहा हूँ तो सुनिए, यह अव्वल दर्जे का भेद है जो बहुत से इंसानों के समझ में नहीं आता। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि मसीह यीशु खुदावंद ताला का एकलौता बेटा है। शायद आप बोलेंगे कि खुदावंद ताला का एकलौता बेटा कैसे हो सकता है? हमारा खुदावंद ही खुदावंद ताला है। वो तीन नहीं है, वो पैदा नहीं हुआ, उसको कोई भी औलाद नहीं था। खुदावंद ने शादी किया और उसके एक बेटा था, ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत है। हम सबों को मालूम है कि खुदावंद पाक है, वह रूह है। इंसान उसे देख नहीं सकता, ना छू सकता और ना पूरी तरह से समझ सकता, लेकिन खुदावंद ताला ने इंसान को बनाकर उससे मोहब्बत किया और खुदावंद ने चाहा कि इंसान भी खुदावंद से मोहब्बत करे, खुदावंद ताला की नज़दीकी मालूम करे। इसी वजह से खुदावंद ताला मसीह यीशु बनकर दुनिया में आया। उसने अपने आप को मुलायम किया और इंसान की औलाद की तरह कुमारी मरियम से पैदा होकर इस दुनिया में आया। उसका बाप दुनिया का कोई इंसान नहीं था,
وہ روح القدس کے سبب سے پیدا ہوا تھا۔ وہ اس دنیا میں 33 سال تک زندہ رہا۔ اس نے کبھی بھی گناہ نہیں کیا۔ وہ پاک انسان تھا۔ لوگ سمجھ گئے تھے کہ وہ خدا ہے۔ اس نے انسانوں کے گناہوں کے خاطر زندگی کو قربان کر دیا۔ انسانوں نے خداوند کے رحم اور محبت کو دیکھا۔ وہ صلیبی موت کے بعد تیسرے دن قبر سے جی اٹھا اور 40 دن اس دنیا میں دکھائی دیتا رہا۔ اس کے بعد آسمان پر چڑھ گیا۔ وہ خداوند تعالیٰ کے داہنے طرف انصاف کرنے کو بیٹھا ہے۔ اس طرح ہمارے سامنے خداوند ظاہر ہوا۔ اگر ہم مسیح ییشو کو، جس نے خود کی زندگی کو ہمارے لیے صلیب پر چڑھا دیا، عبادت کرنے سے انکار کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم سچے خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ مسیح ییشو ہی ایک سچا خدا ہے جس نے ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کی قربانی دیا۔ پرانے زمانے میں خداوند نے اپنے لوگوں کو کچھ قاعدہ قانون دیے تاکہ صحیح طریقے کے پابند ہو، لیکن انہوں نے خداوند کے احکاموں میں عمل نہیں کیا۔ میرے عزیزو، اب وہ آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لینا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں اور اس کے لیے قربانی پر ایمان لائیں تو وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ آپ کے خود کے بلیدان آپ کو بچا نہیں سکتے۔ وہ آپ کو عبادت کرنے میں، روزہ رکھنے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے گناہ سے واقف ہے۔ مرنے کے بعد آپ بہشت نہیں جا سکتے اور نہ ہی کوئی بچنے کا راستہ ہوگا۔ نوح نبی کے دنوں کو یاد کیجئے۔ جو اس کشتی میں نہیں گئے وہ سب تباہ ہو گئے۔ خداوند نے نوح کو ایک کشتی بنانے کے لیے کہا تاکہ لوگ اس میں بیٹھ کر اپنی زندگی بچا لیں، لیکن جو کشتی کے باہر تھے ان پر رحم نہ ہوا۔ جان بچانے کا ایک ہی راستہ تھا جسے لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ بات ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم مسیح ییشو کو اپنا نجات دہندہ نہیں قبول کرتے تو انصاف کے دنوں آپ کے گناہوں سے بچانے کے لیے کوئی رحم نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، آج ہی آپ اس کو قبول کیجئے۔ یہ مسیح ییشو کے زندگی پانے والے کا گیت ہے۔ جب اس کا زندگی بدل گئی تو وہ بتاتا ہے کہ اب میرا کیا کام ہے۔ اس کی چھلکتا جا میں
قوم کی خدمت گنہگاروں کو مژدہ دوں کروں میں قوم کی خدمت گنہگاروں کو مژدہ دوں بچاتا اے مسیح مجھے یہی پیغام ہے میرا بچاتا اے مسیح مجھے یہی پیغام ہے میرا. یہ ان ویکتیوں کی گواہی کا گیت ہے جس نے صرف مسیح ییشو میں نجات پایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف مسیح ییشو میں ہی نجات ہے. ایسی محبت کہاں جیسے خدا نے کیا، ایسی قربانی کہاں جیسے مسیح نے دیا. ایسی محبت کہاں جیسے خدا نے کیا، ایسی قربانی کہاں جیسے مسیح نے دیا. ایسی محبت کہاں. نور سے جب دور تھے، ساحل سے جب دور تھے، نور سے جب دور تھے، ساحل سے جب دور تھے، رہنما بن کر وہ آیا، سولی پہ چشمہ بہایا. ایسی محبت کہاں جیسے خدا نے کیا، ایسی قربانی کہاں جیسے مسیح نے دیا. ایسی محبت کہاں. سونے پڑے تھے جیون، اجڑا پڑا تھا چمن. سونے پڑے تھے جیون، اجڑا پڑا تھا چمن. تو جو چمن میں آیا، کھل گئے سارے سمن. ایسی محبت کہاں جیسے خدا نے کیا، ایسی قربانی کہاں جیسے مسیح نے دیا. ایسی محبت کہاں.